Game 2 na ta, game 2 na ta. Bidawag sa game 1 ang Team Cebu City. Sa score nga 9-12. Kini game 2 na. Oh, score sa Team Dumanog, ono. Oh, ato pasalamatan ang ato ang mga sponsor sa atong bakbakan diri sa Barangay Abogon na Cebu nga Cebu. Nag-una diri sa ato ang mga sponsor, mao sila si Bostoni and Mama Maricel Pasatiempo, owner sa Maricel Anthony Chicharon and Minimart. O ikadua si Mona Lisa Diaz Marks. Ikatulo si Glinda Labrado Match. Boss Nonoy Suniga. Barangay Konsihal Susan Nable. Barangay Konsihal Moises Abilia Jr. o Barangay Konsihal Michael Diaz. Mao na kinatibuk ang mga sponsor sa atong bakbakan. O kini atong bakbakan day anden sa Yads Casinillo Promotion ang Reyna sa volleyball dayon-dayon. 3-0 na. Pabor sa Team Dumanog ang atong game to. O serbisyo Nonil. Gi, piki. Sound pa na. Ayay. Ayay, tuara. Away from home. 5-0 na, 5-0. Kini para sa serbisyo Nonel da Pride of Dumanog, tuara. Ayay na. Change score 6-0. Gi-itlogan ang Team Cebu City sa atong game to. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's best Chicharon. O gang email ban po rin. If you are looking for a ban for wedding, call 0952-435411. Okay, para City ni Serbisyo Nonel. Shout out ka Papart Eric Lasarte, Manuel Elisir Ades Langtad. Gi! Buyok! Tuara, Lobo. Tuara, Jobert, Jobert. Kamang, Jobert, Kamang. Tuara, Lobo. Ayay, Kamang. Dinamada, Jobert. Dinamada, Kamang. Shout out Roldan Carcuiba. Shout out Jim Generalaw ni Minso di Aslamak Pinamungahan. Shout out Boss Alan Billarin aka Opaw sa Barile. Labog na, labay na. 8-0. Nestor Tantog, shout out. Boss Janak Rabaya, shout out. In-attendance rin sa tumbakbakan sa Bugon. Ayay! Si Tatay Conrado Aliga, shout out. Kulapo, wana, lugaw na. Wana, pune. Wana, ayay, Kulapo. Tuara. Kombate. Kana. Awa pa. Tagubat. Lah. Kini wana. Liniwagay na. Kana Sharon Kunita. Goodbye na. Goodbye Philippines. Kuha magyapon na. Ayay, pigtos ni Bibi Orle. Sos, anemic shot courtesy of Bibi Orle. Laom tani lagi, di madawat. 8-0, kini para uno. Ayay, score. 1-8 na, 1-8. Shout out na yan ni Konsyal Silso Gabonada diya sa Lower Manggahan, Kalunasan, Cebu City. 1-8, kini para dos. Tok po ni Sadam. Babayo. Dos 8, kini para 3. Serbisyo Jobert. Gi, kadlat. Tuara. Gi, Kulapo. Tuara, grabe hagligwat oy. Tuara, wa pagyapon mahog. Allah. Ayay! Inside job. Klaro kayo. Serbisyo Orle para 9.
Lobo. Lawa na. Gabaguros na. Buyok. Bahog. Tut, turut, tut. Out ball lang Super Mario. Winner for this match will receive 3,500 pesos niya, TV 2,500. Serbisyo para Gis. 9 na ha ang team Dumanhog. Agay, Jubert. Nabitay na. Padpad. Out. Budong. Banat dong. Tuara. Tidit. Tidit. Walang katao-tao. Tao po. Tao po. 2-9 na. 2-9. Side out mula sa team Cebu City. Awan pas kang manang gibarbasang Jobert. Kene para 3, serve Kulapo. Lobo. Kulapo may pusing, may pabuto. Kadlatol, grabe bantok ka, bantok pas bahog. Layay, Donel kap la counter patay. La kaniya dinuta na. Lugaw na ayay. Pukot ang tirang bibiurli. 3-9, 3-9. 3-9. Kene para 4. Servisyo Kulapo is the best. Quitis. Score 4-9. Servisyo Kulapo. Score 5-9 na. Upat na lalabaw sa team Dumanhog. Gihinay-hinay tipak sa team Cebu City. Kini para size ni. Servisyo Kulapo is the best. Serve. Alage. Are you kidding me, Jobert? Sahod pa. Ay, ito na. Wana. Inumpukay na. Bagdok to do, bagdok. Agay, Nonel. Patilawa sila smula, Nonel. At ay, pag dinaw man sa kasmula dong. Pamangko lang. Pamangko lang to. Pamangko lang oh. 5-9. Okay na, servisyo dyan para Jess. Sugwak na. Lagi. Laga uwan ng mga Bombay. Tok mo ni Saddam. Basta naging breaker lagi. Basta matungod na ning Saddam. Goodbye Philippines good. Servisyo Saddam. Tuan na Sado. Good item. Size 9 na. Size 9. Size 9. Kene para City. Ay, stock mo na naman. Sahod pa. Kulapo, balik dong. Kab pa Jobert. Bawas na oh. Tagaig sakit. Ayan, tuara, wana, lugaw na. Goodbye Philippines, I go to Bohol. City 9 na, City 9. Dalian Apsan. Ay, kini para otso, servisyo Saddam. Wala po Lobo. Balon-balon. Ay, kana. Saddam, my goodness. Woo! Are you kidding me, Saddam forever? Grabe ang mga tirang Saddam, hindi makaon eh. Makahilo. Servisyo Saddam.
Out ball. Iguales 9 na. Wana mi tupad na. Dikit na ang team Cebu City sa atong game to. Okay na para Labaw. Para Jis. Yay. Jobert. Bagdok to no. Jobert. Bagdok. Kiko. Jis. 9 na. Okay na para 11. Ay! Out ball. Pagkakataon sa team Dumanog. Jis 9. Jis 9. Bola sa team Dumanog. Kaya servisyo Nonel para Jis. John Lip. Grabe tok mo John Lip oy. Wa kareak ang team Cebu City. Medyo na shock. Na-shock oy. Iguales Jis na. Kini para 11. Serve Nonel. Nadughan si Ay, Donal! Ay, giwi adong! Di na masaw nung imong hiwion! Gihiwi man, gilubag magmayo. Saan pagsaw na to? 11 na. Para daog na. Kini para daog sa gimto. Wana, daog na. May daog ang team Dumanog sa game to. 1-1 na itong standing natin. Decision game 3 sa atong bakbakan diri sa Barangay Bugon, Bunga, Cebu.